हेलो। राब्ते में तज्जियाती सर्विस सिस्टम गुरु मार्केट। आइए कारपोरेशन के खलासे के साथ शुरू करते हैं। अगर ज़रूरी हो तो अब वीडियो को रोक सकते हैं। हम कंपनी के हर पैरामीटर को ज़्यादा एहतियात से देखने का मशवरा देते हैं। अब हम कंपनी के अहम इशारे देखेंगे। जीन थेरेपीज इंक, टिकर TSHA। ये जायजा 28 मार्च 2025 तक डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कारपोरेशन जीन थेरेपीज ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। नरो 67 कंपनियां इस तशख़ीस में हिस्सा लेती हैं, जो कि बहुत नुमाइंदा है। वीडियो के आखिर में किए गए फैसले देखें। ज़ेरे बहस कंपनी का मजमूई नतीजा -7.5 में से 10 पॉइंट। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 1.5 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर पूरी मार्केट में आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है से -7.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ जीन थेरेपीज इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना जीन थेरेपीज और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देख सकते हैं कि 12 माह से ज़्यादा कंपनी के हिस्स जीन थेरेपीज इंक -38.9% की हरकियात दिखाएं। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 10.6%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जीन थेरेपीज $0.38 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $78 बिलियन है। जीन थेरेपीज इसका हिस्सा 0.493% है और ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $0.06 बिलियन है। $31 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ जीन थेरेपीज 0.2% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। शेयर करें। जीन थेरेपीज ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 0.493% है। किताब की कीमत 0.2% है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिस्से से 59% कम है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन में तंजीम के हिस्सा का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुतालहा कंपनी पर $0.054 बिलियन की माली जिम्मेदारियां हैं। बिक वैल्यू से कर्ज 90% इक्विटी की नुमाइंदगी करता है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों पर नतीजा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट्स। कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू का इसके मुनाफा का तनासुब 0 है। ज़ैली ज़ुमरा 0 में औसत। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में इसके मुनाफा के लिए मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $89 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी मालूम नहीं है और ये कंपनी की कीमत के लिए इंतहाई मनफी है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी की मालियत से आमदनी का तनासुब 46.4 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 4.8 है, जो ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 867% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में कंपनी की मार्केट वैल्यू की इसकी आमदनी का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $10 मिलियन थी। आने वाले 12 महीनों के लिए पेशिंगोई शुदा आमदनी नामालूम है। ये कंपनी के लिए बहुत मनफी है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में पेशिंगोई शुदा मुस्तकबिल के फ़रोख्त के इशारे की दर्जाबंदी खराब -1 पॉइंट।
سیلز مارجن -1068.2% ہے، ذیلی زمرہ کے لیے اوسط -14.5% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1053.7% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.426% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 16% کم ہے۔ یہ حقیقت کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ جین تھراپیز انک شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $5,279,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $4,566,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 15.7% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 فی کمپنی ملازم منافع کی رقم $1,223,300 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $138,700 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 782% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا حصہ $114,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $957,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 739% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں ہر کمپنی کے ملازم کے لیے فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 15.6% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 5.8% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 62% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ جین تھراپیز ذیلی زمرہ میں یہ سطح 53% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کی سیکیورٹیز سے کم ہے۔ جین تھراپیز انک کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $1.89 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $6.56 ہے۔ موجودہ قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 248% ہے۔ آئیے آرڈرز کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو ہر کسی کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعہ اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور مفت ہے۔ پن شدہ کمنٹ میں لن کمپنی کے حصص کی قدر کی بنیاد پر جین تھراپیز انک مدد کے نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $1.88 کی قیمت میں کمی کے لیے تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس لیے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے معیار اکیم کا انڈیکس استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 1.35% ہے۔ سٹاپ نقصان 2.41% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 27 اپریل 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر SUPN اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت اہم توازن والا دوسرا آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔
آخر تک دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ گرو مارکیٹ. آپ بہترین سامعین ہیں.